नहीं पहले ऐलान करो, इज्तिमा ख़त्म है, दुआ पर अपने अपने वापसी करें और जमातों के लोगों पर इज्तिमा ख़त्म है, दुआ पर ख़त्म हो जाए। मैं कर दूँगा वो। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man ittaba'ahu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir ma taqaddama min dhanbika wa ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqima. Para ulama, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi kita bersyukur pada Allah yang telah hadirkan kita di tempat ini dengan sekian banyak, sekian juta, bahkan sekian miliar para malaikat. Mudah-mudahan Allah terima dari pertemuan kita ini. Kita merencanakan pertemuan nanti sampai hari Ahad. Tapi qadarullah masya'al fa'al. Kita sudah bermusyawarah tadi juga hubungan dengan pemerintah kita. Maka sehubungan dengan wabah yang banyak tersebar sekarang ini, maka mereka minta agar kita selesaikan atau pertemuan kita sampai hari ini. Arahan daripada para masyayikh kita nanti beliau akan arahkan insyaallah senantiasa dalam menjalankan ini dakwah ketaatan kepada Rasul kepada orang tua kita. Juga di setiap negara kita tidak akan bertentangan peraturan-peraturan yang ada di negara tersebut, termasuk beliau sendiri di India sana. Hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kita tetap ingin bagaimana pertemuan berlanjut. Sebagaimana Nabi dan para sahabat ingin bagaimana masuknya mereka ke kota Mekah untuk melaksanakan umrah, tapi Allah Subhanahu wa taala inginkan kembali pada tahun tersebut sehingga tahun depannya baru dikerjakan. Ini semua dari sejarah dan sejarah. Maka dengan Subhanahu wa taala, jadi insyaallah selesai daripada ilan saya ini, nanti beliau akan memberikan bayan nasihat bahwasanya daripada pemerintah kita minta agar pertemuan kita dicukupkan sampai hari ini. Maka kita menghargai keputusan daripada pemerintah kita, dan beliau katakan tadi kita bersyukur di Indonesia ini bahwasanya pemerintah di dunia yang paling banyak mendukung dakwahnya adalah pemerintah kita harian. Banyak di sekian tahun berjalan dan bahkan di awal daripada ini pertemuan baik gubernur, bupati, kapolda, begitu pula kapolres dan semuanya memberikan dukungan. Bahkan mereka ikut mengirimkan orang-orang untuk kerjasama dalam membangun ini tenda dari sini. Nah, hadirin Subhanahu wa taala, kita bersyukur. Tapi keadaan demikian yang terjadi tadi, kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketaatan kita kepada masyayikh kita dalam ini kerja dakwah bukan maunya sendiri, kita ikuti. Maka insyaallah hadirin Allah, beliau akan memberikan bayan nasihat kepada kita. Kemudian nanti jamaah-jamaah yang sudah terbentuk maka akan berangkat masing-masing jamaah itu kemana ruknya tujuan mereka masing-masing, supaya berangkat sendiri-sendiri pada tempat ini secepatnya lebih bagus. Maka kita akan berangkatkan ke tempat turut-turut yang di masing-masing. Yang belum ada jamaahnya maka cepat-cepat ke tempat tahsil untuk mengatur jamaah tersebut. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita bubar tidak segera, tidak langsung habis ini semuanya sehingga gerobokan, tidak, tapi perlahan-lahan. Yang mampu sekarang ini kita inginkan. Kemudian nanti sore hari ataupun malam hari sampai nanti insyaallah pertemuan kita di sini, kepulangan kita untuk meninggalkan tempat ini bisa berjalan dengan tertib. Ini hadirin yang Allah arahan daripada masyayikh kita. Dan kita tetap berharap bahwa kerja bukan hanya istimewa. Istimewa adalah sarana untuk kita buat kerja. Setelah ini bagaimana walaupun dengan bayan singkat doa nanti supaya Allah hilangkan bala daripada negeri kita ini. Dan jamaah setelah akan diberangkatkan. Kita berharap agar Presiden, para menteri dan semua masyarakat Indonesia mereka ikut dalam kerja dakwah, bahkan Indonesia menjadi Madinah Munawwarah. Ini yang kita inginkan. Maka insyaallah nanti kita akan atur keberangkatan kawan-kawan tersebut. Begitu pula nanti kita jangan bersedih, ini semua ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh bersedih tapi kita terima qadarullahu wa masya'a fa'al. Silakan kita akan dengar daripada bayan beliau, arahan beliau, nanti kita akan doa bersama-sama. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد। मेरे बुजुर्गों और प्यारे भाइयों,
अल्लाह ताला के एहसानात हमारे साथ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह पाक का ये है कि अल्लाह पाक ने हमको दीन इस्लाम अता फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया, कुरान हमारे लिए नाजिल हुआ रहबरी के लिए। अल्लाह के इनामात बहुत ज़्यादा हैं। नहमदु व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिhi ajma'in. Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau katakan kenikmatan yang diberikan pada kita sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita agama Islam. Ini sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah banyak kenikmatan yang lain lagi termasuk usaha agama Allah berikan kepada kita. Maka setiap waktu daripada kehidupan kita dihujani begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. हर आदमी की तरफ अल्लाह की तरफ से दो चीज़ें आती हैं, एक उसकी नेमतें आती हैं, एक अल्लाह ताला के अहकामात आते हैं बंदों की तरफ। ये दो चीज़ें हमेशा अल्लाह की तरफ से आती रहती है, एक अल्लाह की नेमतें, एक अल्लाह ताला के अहकाम। अल्लाह की नेमतों के जवाब में उसका शुक्र करना है, नेमतों की कदर करनी है, नेमतों को उसकी सही जगह पर खर्च करना है, और जो अल्लाह ताला के अहकामात हमारी तरफ आ रहे हैं उन अहकामात को अपनी ज़िंदगी में जान माल से इखलास के साथ पूरे करना है। Ada dua yang senantiasa datang kepada hamba setiap hari ini. Pertama nikmat-nikmat Allah, yang kedua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap hari daripada kehidupan kita sekian banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan itu kenikmatan kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring dengan datangnya nikmat yang Allah berikan kepada kita setiap hari, ada perintah-perintah Allah kepada kita. Jadi itu nikmat, kita syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan kita gunakan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kenikmatan akan semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. लेकिन होता ये है कि नेमतों के आने की वजह से अल्लाह ताला के अहकामात को बंदा भूल जाता है, बल्कि अल्लाह के नाफरमानी भी करता है, हुक्म टूट जाते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। ये दीन की मेहनत और दीन की दावत इसी वजह से है कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक गुजरे, और जो जो नेमतें अल्लाह ताला हमें देवे, जान की, माल की, औलाद की, तंदुरुस्ती की, जो नेमतें आवे वो नेमतें अल्लाह ताला की रजामंदी वाले रास्ते पर खर्च हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, रब्बे अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए खुदा, ए अल्लाह मेरी मदद कर तेरे जिक्र पर कि मैं तो मेरा जाकिर बनूँ, तेरे हुक्मों का पूरा करने वाला बनूँ, और मेरी मदद कर तेरे शुक्र पर कि तेरी नेमतों पर मैं शाकिर बनूँ। ये मसलून दुआ नमाजों के बाद पढ़ी जाती है। वो इसी वजह से है कि हमारी तरफ अल्लाह ताला के अहकामात भी आते हैं रोज़ और नेमतें भी आती है। इसलिए अल्लाह की मदद मांगकर अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के हुक्म वाली और ज़िंदगी को नेमतों में शुक्र वाली बनाना है। Sering nikmat-nikmat datang pada hamba, tapi itu kenikmatan bukan disyukuri oleh hamba. Maka itu nikmat kadang-kadang digunakan justru untuk menantang hukum Allah, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sama sekali tidak benar, yang dilarang oleh Allah. Jadi kenikmatan datang pada kita, hendaklah kita silakan kita nikmati, tapi kita syukuri dan kita gunakan untuk mentaati perintah Allah. Setiap satu dunia ada perintah Allah. Apa perintah Allah saat nikmat ini datang? Maka hadirin Allah, begitu pula yang dimaksud dengan dakwah dan tabligh yang kita kerjakan sekarang, keluar dan keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya ke sana. Bagaimana setiap saat kita syukuri itu nikmat daripada Allah dan kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, ala zikrika, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan untuk ketaatan pada Allah, dan juga kita gunakan harta kita, diri kita, anak-anak kita, istri kita, kebolehan-kebolehan yang Allah berikan pada kita adalah untuk membangun ini agama di setiap tempat. Inilah kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Bagaimana kita senantiasa gunakan itu nikmat adalah untuk mentaati perintah Allah, kita syukuri, kita taati, dan kita gunakan, kita berjuangkan ini agama Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa agar senantiasa kita diberikan taufik untuk menggunakan itu nikmat. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada sahabat, baca ini doa jangan lupa setiap hari, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nabi ajarkan pada Mu'adz bin Jabal, baca wahai Mu'adz, baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk senantiasa mentaati perintahmu dan juga mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki ibadah kepada Engkau. दूसरी बात यह है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्ना दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, कि दुनिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा कर दी है। दुनिया का सोना चांदी तमाम चीज़ें बनी आदम के लिए है, लेकिन बनी आदम किसके लिए है? कि बनी आदम और इंसान जो है अल्लाह ने उसको आखिरत के लिए पैदा किया है, और आखिरत बनाने के लिए अल्लाह ने हमें दीन दिया है।
Selanjutnya Nabi kita Muhammad SAW juga memberikan arahan, inna dunya khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Sesungguhnya dunia emas, perak, begitu pula kebun, semua kenikmatan dunia ini Allah ciptakan untuk kalian. Khuliqat lakum wa innakum khuliqtum lil akhirah. Sedangkan kalian diciptakan adalah untuk kehidupan akhirat. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan, tapi dijadikan sarana untuk kebahagiaan di akhirat sana. दुनिया की जिंदगी के गुजारे के लिए दुनिया के असबाब दिए हैं, खाना पीना कपड़ा माल दौलत औलाद दिए। आखिरत के लिए, आखिरत बनाने के लिए अल्लाह ने जो सामान दिया है वो सबसे पहले ईमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह पर ईमान के जो कुछ होगा अल्लाह से होगा, अल्लाह के गैर से नहीं होगा। अल्लाह ही देने वाला है, अल्लाह न दे तो कोई नहीं देता। दूसरी चीज़ आखिरत बनाने के लिए वो इबादत है कि अपनी ज़िंदगी इबादत वाली बनाई जाए, क्योंकि अल्लाह ने इंसानों को और जिन्नातों को इबादत के लिए बनाया है। Untuk kehidupan kita di dunia ini, maka sarannya adalah Allah berikan pada kita makanan, minuman, pakaian, kendaraan, dan sebagainya untuk kita gunakan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Kita makan, kita minum, berpakaian, punya rumah, dan lain sebagainya. Tapi untuk kebahagiaan di akhirat, maka sarana untuk kebahagiaan di akhirat adalah pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana iman kita menjamkan yakin kita hanya kepada Allah, la ilaha illallah, tanamkan. Kemudian yang kedua, amal soleh, kita laksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sarana untuk kehidupan di akhirat nanti. इबादत सही करने के लिए दीन सीखना ज़रूरी है, इल्म सीखना ज़रूरी है। जब तक इल्म नहीं होगा इबादत गलत रहेगी, इसलिए दीन सीखना ज़रूरी है। अल्लाह के रास्ते में निकल करके दीन सीखा जाता है, इल्म सीखा जाता है और अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म वाली, इताअत वाली बनाई जाती है। Jadi kita beriman, kemudian kita beribadah, dan untuk memperbaiki atau membetulkan ibadah kita agar terima dari Allah, hendaklah kita belajar dan belajar. Karena kalau orang tadi belajar, kalau orang mengamalkan agama dengan dorongan iman, tapi dia tidak belajar, tidak mau melaksanakan bagaimana melaksanakan hukum dengan benar, maka dia bukan taat pada Allah, bahkan dia akan berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amal dia tidak akan diterima oleh Allah. Jadi bagaimana untuk memperbaiki ibadah kita tadi dengan Allah, selain iman kita betulkan, juga ibadah kita kita ikut cara yang diajarkan oleh belajar bagaimana cara mengerjakan sesuai ilmu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तीसरी चीज़ कि हमारे अखलाक, हमारी आदत ऐसी बन जाए कि एक तरफ अल्लाह भी राज़ी हो जावे, अल्लाह के बंदे भी राज़ी हो जावे। अल्लाह ताला ने हमको हुक्म दिया है इंसाफ करने का, एहसान करने का। इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, इंसाफ से रहो, एहसान से रहो। जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरों के लिए पसंद करो, जो अपने लिए नापसंद करो वो दूसरों के नापसंद करो, और इससे आगे कि दूसरों के साथ एहसान करो, अपनी जान माल से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाओ, और ये सारा का सारा आखिरत बनाने के लिए है, दुनिया में नामवरी पैदा करने के लिए नहीं। Dan kita kerjakan itu amal-amal tadi, selain belajar bagaimana ilmu yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, juga kita kerjakan semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian harta atau sarana yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk berbuat baik kepada orang lain. Wasin kam asal laik, berbuat baiklah kepada orang sebagaimana berbuat baik kepada kalian. Maka harta atau nikmat yang Allah berikan kepada kita, selain kita gunakan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa agama, juga hendaklah kita gunakan untuk berbuat baik kepada membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah amal-amal yang akan membuat kita bahagia di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita beriman, beribadah, belajar ilmu agama, ikut cara Nabi SAW dengan penuh ikhlas, tapi juga kita berbagi itu nikmat untuk kita bagi-bagi kepada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. इसलिए नियत करो कि इंशाअल्लाह जिंदगी इसी तरह गुजारनी है। Maka tuan-tuan niat insyaallah saya akan mengarungi kehidupan saya di dunia dengan sifat yang diajarkan tadi. Doa sama-sama insyaallah. दुआ होगी और उसके बाद इज्तिमा खत्म है। Jadi doa, nanti setelah doa ini selesai istimewa kita. Jadi yang sudah ada rutenya masing-masing dari daerah silakan berangkat, diatur berangkatan, yang belum nanti yang kepada tim tasfil insyaallah. दुरूद शरीफ पढ़ो। Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمهن والفتن عن بلادنا هذه خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم. Assalamualaikum. Enggak sama siapa insyaallah. Sekali lagi yang sudah jangan tenang Pak. Nah, kita biasakan tenang, jangan ribut-ribut, Nabi tidak suka. Jadi sekali lagi yang tadi jamaah sudah terbentuk sebagai diberangkatkan, yang lain-lain juga diatur untuk perubahan tiket dan sebagainya. Terus yang dari Makassar silakan berangkat atau untuk khidmat kawan-kawan yang sini. Boleh kalau bisa sekarang ini atau asar atau maghrib atau besok secepatnya kita tinggalkan ini tempat insyaallah. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Tidak ada musyafahat Pak, tidak ada musyafahat. Cukup memandang beliau sudah cukup. Cukup memandang beliau insyaallah. Nanti setiap provinsi kumpul di provinsi masing-masing Pak untuk mengatur bagaimana kemudahan untuk keberangkatan nanti. Jadi kita atur, doa juga semoga Allah Subhanahu wa taala jadi asbab hidayah sebagaimana hidayah Allah berikan dengan kembalinya Nabi SAW para sahabat waktu umrah tahun ke-6 Hijriah. Allah firman inna fathnaka fathan mubina. Jadi kita sabar, semua tentang Allah Subhanahu wa taala dan tetap kita kerja maqami, yang kerja juga dakwah tetap tadi jamaahnya dibentuk. Yang belum dibentuk supaya dibentuk lagi tashkil masing-masing. Adalah hidayah di proses masing-masing. Bapak yang mulia, yang sudah rutenya nanti berhubungan dengan jemaah tashkil yang sudah terbentuk, jamaahnya dan rutenya tetap diberangkatkan sesuai dengan hasil musyawarah petugas tashkil dan bersama dari provinsi masing-masing. Dan insyaallah sudah bisa khidmat, insyaallah khidmat.
Pengorbanannya sudah.